السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter le cours de les lois de l'intensité du courant électrique dans un montage en série et dans un montage en parallèle. Premièrement, on commence par un montage en série, loi de l'unicité de l'intensité, le montage en série, expérience, on réalise un circuit simple comportant un générateur et deux lampes L1 et L2 montées en série, puis mesurons l'intensité du courant dans diverses positions, voir le schéma du circuit ci-dessous. On permet les lampes et on recommence les mesures. Voilà le schéma. إذن التركيب الكهربائي كيتكون من عمود كهربائي ou bien un générateur de courant continu, 3 ampères-mètres, ampère-mètre à 1 et ampère-mètre à 2 et ampère-mètre à 3 montés en série dans le circuit. Voilà les deux lampes L1 et L2 montées en série. Et voilà, on obtient l'intensité de courant dans le circuit. L'ampère-mètre 1 affiche I1 égale 35 mA, l'ampère-mètre I2 égale 35 mA et 3 égale 35 mA. إذا كنلاحظوا هنا نفس شدة التيار المارة في الدارة. يعني إذا غيرنا التركيب الكهربائي يعني بين مكوناته سنجد نفس القيمة لشدة التيار. B. Observation. Les 3 ampères-mètres indiquent la même valeur de l'intensité. C'est-à-dire I1 égale I2 égale I3 égale 35 mA. Si on permet les lampes, l'intensité du courant ne change pas. يعني إلا غيرنا الموضع ديال المصباحين، ركبنا المصباح L1 مكان L2 و L2 مكان L1، غادي تبقى شدة التيار نفسها. I veut la valeur précédente, I égale 35 mA. Conclusion. Loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit série, l'intensité du courant est la même dans toutes les dipôles. L'intensité du courant ne dépend pas de l'ordre des dipôles. يعني القيمة ديال شدة التيار لا تتعلق بموضع ثنائي القطب في الذرة. Deuxièmement, loi du nœud montage en parallèle. A. Expérience. On réalise le circuit comporte une branche principale. Donc la branche principale, il y a la pile, يعني عندنا deux branches principales. عندنا هاد la branche هادي تال هنا تال B، وعندنا l'autre branche principale هي هادي تال A. Les branches dérivées، عندنا هاد la branche هادي يعني AB، وعندنا l'autre branche AB في l'autre sens.
إذا هنا عندنا دو برانش ديريفي و عندنا دو برانش principales. Tous ces branches se raccordent aux deux nœuds A et B. إذا le nœud يعني العقدة يعني A ou bien B. Et donc هنا في هذا المونتاج عندنا دو نœuds. دو نœuds هو اللي كيكون لنا فيه ثلاثة ديال الأسلاك، ها واحد ها جوج ها ثلاثة. عاوتاني هنايا كيكون فيه عندنا واحد السلك، ها واحد السلك آخر، ها واحد. إذا هنا أ سي ان نو، يعني كيتسمى بالعربية العقدة. إذا بالنسبة للتيار الكهربائي تيخرج قلنا من مربط الموجب تيمشي للمصباح، كيجي لهنا في لو بوان أ. هنا كيتفرق هاد التيار، كيمشي واحد إي. إذا هنا إي واحد، هادي غنسميوها إي اثنان اللي غدوز في المصباح هي الاثنان، وهادي إي ثلاثة اللي غتمر في المصباح إل ثلاثة، وغادي يقيس علينا الأمبيرمتر أ تخوا. لا ميم شوز عاوتاني هنايا شدة التيار غتمشي هكدا، يعني المنحى غيمشي هكدا، غيمشي من هنا دونك غيتلاقى عاوتاني في بي، وغتكون لا سورتي ديال لو كورون فيغ لا بورن موان دي جينيراتور. إذا كنظن بلي أنكم فهمتوا هاد لا لوا هذا، وبالتالي دونك هنا من خلال لي فالور ديال هاد لي تروا أمبيرمتر غادي نشوفوا لا لوا اللي غادي نخرجوا في حالة تركيب على التوازي، يعني dans un montage en dérivation ou bien en parallèle. Troisième ou bien observation, B observation, l'intensité dans la branche principale I1 égale 144 mA. Les intensités dans les deux branches secondaires ou bien les branches dérivées valent I2 égale 72 mA, I3 égale 71,65 mA. On observe que I1 à peu près égale I2 plus I3. Yani I1 égale à peu près égale I2 plus I3. Ces conclusions, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. يعني شدة التيار المارة في الفرع الرئيسي تساوي مجموع شدة التيار المتفرعة. Loi des nœuds. Donc deuxième loi, la loi des nœuds. إذا قلنا un nœud هو نقطة افتراق التيار الكهربائي، يعني أو لا نقطة تلاقي ثلاث أسلاك كهربائية. Dans un circuit en série, on n'a pas un nœud، يعني تركيب على التوالي لا يحتوي على عقدة. La somme des intensités du courant qui entre par un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui sortent du même nœud. Voilà, elle a deux nœuds A et B, I égale I1 plus I2 plus I3, I dans le nœud B, I1 plus I2 plus I3 égale I1. Déduire la valeur de I4. إذا عندنا فهاد le nœud C عندنا I1 I2 I3 I4. إذا غادي نشوفو شدة التيار اللي داخلة العقدة. إذا عندنا ها وحدة ها جوج، هاد I4 مع I2 خارجين، دونك غادي نديرو I1 بلس I3 اللي داخلين، السام اللي داخل تساوي
I2 plus I4. ومن بعد غادي نحسبو I4. دونك I4 كتساوي I1 plus I2 moins I1 plus I3 moins I2. إذن في هاد الحالة غادي نلقاو I4 هي 0,7 أمبير. 0,7 أمبير. Remarque, dans un circuit en dérivation, بحال مثلا rallonge à la maison, il y a un montage en dérivation, ou bien un montage en parallèle. Plus on ajoute de branches dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. إذا هنا باش ما كنضيفو واحد الجهاز للرالونج، يعني شدة التيار كتزاد. بحال مثلا كان عندنا 5 أمبير، زدنا مثلا واحد لا ماشين في هاد الرالونج، فشدة التيار كتزاد، ممكن تطلع حتى 8 أمبير و انسي دو سويت. وبالتالي هنا ممكن يوقع عندنا واحد يعني السلك الكهربائي ديال الرالونج ممكن ما يتحملش ديك شدة التيار اللي غتمر فيه، وبالتالي il y a le risque d'incendie. يعني ممكن يكون شي حريق. Si le courant dans la branche principale est trop important, cela entraîne un surchauffement du fil de connexion et une détérioration progressive du générateur. إذن وبالتالي ما نكتروش على، إلا عندنا مثلا شي رالونج في الدار ما نكتروش عليه بالأجهزة الكهربائية، لأنه لا يتحمل شدة التيار التي تمر فيه. إذن نتمنى أنكم فهمتوا هاد لا لوا de l'intensité de courant dans les deux montages. اللي عنده شي سؤال، شي تعقيب أو إضافة، يكومونتي في الفيديو. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء.